Magpapalit tayo ng radiator reserve tank. Ito, tatanggalin lang ito yung clip, tapos hilahin. Yan, tanggal na. Then iangat lang yan pataas. Ayan, ano lang yan, oh, dito nakasabit, sabit lang yan dyan. At ito yung bago, kasi ito umilik na yan, oh. Yung kulay na yan, yan coolant, yan umilik siya, kaya ito na yung bago, papalitan natin. Okay, ganun din lang, salpak lang ito dito. Yan, sa ano, may clip lang yan dun sa gilid, no. Ayan, ganun lang yun. Then kapit lang natin ulit ito, tapos galing ng radiator. Ayan, okay, ayos na yan. Tapos lagay natin itong pinakang clip nya. Ayan, yan, okay na.